paano ginawang video na ito. Ito na mga lods. Yan. Ito, tap natin yung ginawa nating video. Yan. O sa aspiracy ratio, 9:16. Tapos, yan, hanapin natin si tap lang natin yung delete. Tapos, yan, hanapin natin yan. Yan, umpisa natin dito. Tapos split, delete, tapos hanapin natin si split na naman, tapos yan, gawin natin yung ganyan. Tapos split natin dito, tapos delete, tapos yan, hanapin natin yung gumalaw na yon, yan, split, tapos delete ulit, tapos yan, tap natin yung pinicturean natin na pang prompt natin. Yan na Tapos remove BG natin. Yan, auto removal. Tapos yan, tapos back. Tapos overlay. Hanapin natin si overlay. Yon, tapat lang natin dito banda. Yan. Tapos yung sobra, yan. Split natin yan. Ganyan. Yan, 0.2 para kan. Tapos lagyan natin ng keyprint. Yan, keyprint mga lods. Tapos i-adjust natin yung na-remove BG natin alak. Yan, ganyan natin. Yan, tago lang natin dyan. Tapos yan, magkaka-keyprint na yon. Gandang nang tignan mga lods. Yan, okay na yan mga lods. Tap natin yung export. Tapos